nanggung setannya ki kiamat. Kiamat nikah marengis pak, kiamat nikah marengis bu. Mon samangken beda gempa Cianjur, orang banyak si nangis, orang banyak si bingung. Napa boleh kiamat? Tak napak sakoni nih kayak bandingkan kiamat pak bu. Kiamat nikah bumi yang kak sareng Allah, langit turun sareng Allah, aing sekode etase pangeber sareng Allah. Marengis kiamat nikah pak bu. Sehingga kenapa ada situng orang katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bila pun kiamat ya Rasulullah. Takung nangkung. Sehingga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak langsung aja jawab pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak langsung aja jawab bu. Napa langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelak atanya ma'adattalaha. Bakna tanya kiamat. Kiamat dia marengis. Apa sih pas siap bakna untuk kiamat? Mak bengal atanya kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mun as-salawat jawab pak bu. Mun beda salawat jawab cak les malas. Mun bodoh solawat apa sebab lamba nikah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah situng saat pak repakna beliau nikah beda edalem kamar tiba-tiba masuk ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk pak bu kelak ke dalam situng kamar perak kamar nikah pak bu. Sehingga apa jawabon Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ma cek terak na salerana ajunan ya Rasulullah. Maka napa jawabon Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya lakar terak tang muaria terak. Maka napa jawabon Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Bencalaka orang si bakal tak nangali sengkok pakai yaumal qiyamah. Maka Sayyidatuna Aisyah tanya pak bu, ya Rasulullah pasera orang si calaka kelak ya Rasulullah. Pasera orang si calaka saya tak bisa ngolati ajunan yaumal qiyamah pasera ya Rasulullah. Napa jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang sebut tangnya mah tapi tak solawat ke sengkau. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nawak jawab setiap sebut asmana Rasulullah jawab anapa calaka orang bakal tak ngulati Rasulullah bentanta orang kelak bakal tak ngulati Rasulullah di saat sebut asmana Rasulullah orang kelak tak sholat. Kira-kira kula atanya kira-kira tero apang kia sareng Rasulullah napa enten? Jawab para nyeng pakompak tero apang kia sareng Rasulullah napa enten? Allahumma salli ala Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
sesami-sami abdina mulja'aki para alim ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah, wa nakhusu bidzikir saliranan simulja Kiai Haji Sofwatullah Ali Karrar, saliranan simulja Kiai Haji Husin Muallim, saliranan simulja Kiai Haji Abdul Aziz Marwi, saliranan simulja Kiai Haji Abdul Muqtadir bin Satajah, para alim ulama, para kiai seabtina tak sebut dong situng, namun tak ngurangi rasa takdim terhormat da abdina da ajunan satajah. Muka-muka satajah para ulama, para kiai, para lora satajah, para ustad, para asatid si hadir eka di tempat. Muka-muka paringi lencong umur dalam keadaan taat da Allah. Jauh dari sataja papaja sareng Allah, yangka sataja panyakitna sareng Allah, ben muka-muka paringi sareng Allah istiqamah sehingga na bisa abimbing abdina sareng ajunan sataja, amin ya rabbal. Ben khusus epon da Abuya Ali Karrar sesamangken tepak kurang sehat, muka-muka paringi kesehatan sareng Allah zahiran wa batinah. Palancong umurah dalam keadaan taat da Allah, jauh dari saja penyakit ben muka-muka paringi istiqamah sareng Allah sehingga nabi bisa bimbing abtina sareng ajunan saja, amin ya rabbal. Karena wajib abtina sareng ajunan saja, wajib atuaki para ulama, para kiai, keluarga Abuya Ali Karrar saja, karena leres sobung kiai akatia beliau sobung ematura dika sobung si luar biasa girahnya, si luar biasa beliau tampuruna. Betul, wajib abdina sareng ajunan saja andik bakto khusus untuk atu-aki beliau supaya ijaga sareng Allah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, moga-moga saja si hadir eka dinto tempat malam samangken tak keluar dari tempat kak dinto kecuali saja tusa esapura sareng Allah, amin. Si andi hajat kempang hajat sareng Allah, amin. Si andi panyake jauh dari panyakena sareng Allah, amin. Si malarat rezekina kempang sareng Allah, amin. Ben moga-moga pakai husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam samangken abdina sareng ajunan sateja alengki eka dinto tempat kalben situng nikmat separing Allah subhanahu wa ta'ala. Kela ampun jelas beliau ke Sofwan ampun menjelaskan tentang nikmat sesering eka lupa sareng manusia. Nikmat sehat leres lakar sering manusia nika lupa. Si nomor dua adalah nikmat paringi kela al-farag bakto kosong banyak manusia selupa sehingga na wajib malam samangken abdina sareng ajunan sa nyokore nikmat si paringi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat nika penting Pak Bu, wajib abdina sareng ajunan sa nyokore nikmat kak dintoh. Anapa sebab? Karena nikmat nika si Allah apareng Pak Bu ka abdina sareng ajunan saja tak bisa hitung bitong Pak Bu. Makanya bada situng careta dalam kitab careta aki bada situng orang al-abid. Abid nika Pak Bu ahli ibadah, mon malam tak asaren tahajud abajang atikir da Allah, mon siang apuasa da Allah subhanahu wa ta'ala sampai atahunan dari mulai balik sampai sedena nikah benar ya Pak Bu. Situng saat di saat surga Allah subhanahu wa ta'ala makon ya akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala makon ka malaikat malaikat pamasok orang ria ka surga birahmati kala bentang rahmat. Napa caipon orang nikah ya Allah cak pamasok aki abdina
ka sorga kalaban rahmat keajunan ya Allah, tapi pemasuk aki abdina kalaban ibadana abdina selama beda itunya. Akhirnya apa? Allah makon ka malaikat, oh iya malaikat cabut situng nikmat mata gelak okor ben benyak na gelak ibadah selama beda itunya. Akhirnya apa Pak Bu? Nikmat situng mata gelak etembang dengan ibadah selama puluhan tahun beda itunya sobung panah-panah Pak Bu. Nikmat situng mata nikah lebih berat daripada ibadah puluhan tahun Pak. Artinya apa? Mun situng mata nikmat Allah apareng lalu berema munduan lalu berema gelak lesan lalu berema abdina sareng ajunan saja nikmat ebarengi sehat bisa hadir kakak dinto tempat sana apa nikmat si Allah apareng ka abdina sareng ajunan saja mangkana wajib abdina sareng ajunan saja nyokore nikmat si ebarengi ulah tanya kira-kira mun orang eparingi nikmat seneng napa tak seneng? Jawab paranying pakompak orang eparingi nikmat sareng Allah seneng napa tak seneng? Kira-kira mun seneng esok kore napa tak esok kore? Esok kore napa tak esok kore? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Abdina tak lanceng lebar karena ampun jelas gelak samangken ampun setengah 10 iki. Setengah 10. Cocok nih jam saya musola cocok. Tak kok mi sangaja epa cepet oleh cepet juga saya ceramah punten. Cocok iki. Leres setengah 10 iki. Kira-kira terus napa ambu? Terus napa ambu? Terus napa ambu? Kira-kira sampai kol sana Pak? Bu sampai kol sana apa Bu? Ongkuan siap sampai kol 12. Siap sampai kol 12. Ajunan eka anto sampai kol 12 abdina paling mana keada. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam samangkan abdina sareng ajunan saja memperingati haul kita angki. Ponapa haul nikah Pak Bu? Haul nikah adalah agenda tahunan atau acara setiap tahun tahun nikahnya mana acara haul. Saya rasa ngajari haul nikah Pak, saya rasa ngajari haul nikah Bu. Para ulama, makanya para ulama nikah setiap ngajari juga napa beda Pak Poloware, beda nyatos, beda nyaebu, beda nyataon. Tujuan apa? Tujuan pertama supaya abdina sareng ajunan saja atwa aki mayit kelak, atwa aki janazah kelak, atwa aki orang-orang seampun beda kuburan kelak. Apa sebab? Karena situng saat beda sahabat seatanya Pak, beda sahabat seatanya ke Rasulullah, ya Rasulullah katipun apa keadaan mayit-mayit si beda kuburan ya Rasulullah, katipun apa keadaan mereka si beda kuburan ya Rasulullah. Maka napa cekpun Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fil qabr, tidaklah seorang mayit si beda dalam kuburan illa kal gharikil mutaghawwith, kecuali pada ben orang seta selem long tolongan Pak. Mun beda orang seta selem tase atau sungai si dalam long tolongan Pak, kira-kira tolongan apa enten? Tolongan apa enten? Ajunan nangale situng orang parak tase lemah Pak. Ajunan Bu nangale situng orang parak tase lemah Pak Bu. Kira-kira tolongan apa enten? Tolongan apa enten? Tolongan beb, napa boleh sampai bala kita angki, napa boleh sampai potra, napa boleh sampai ring sepo beb, cek sampai taselem tolongan. Tolongan. Maka napa cek pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sami Pak Bu. Mayit sebada dalam kuburan ngak gelak ngak orang selong tolongan taselem rong tolongan. Sehingga napa? Abdina sarang ajunan satia sarang ulama ia jari. Oh bada tok petok, oh bada Pak Polo. Tujuan pertama napa? Supaya abdina sarang ajunan satia atua aki mayit gelak. Apa sebab mayit gelak puto Pak kepertolongan Pak. Puto katua-tua na orang seodi. Sehingga napa? Di saat ekeremi Fatihah, di saat ekeremi kelak amal bagus sepotrana kelak, maka mayit nikah seneng Pak. Reng sepo kelak seneng. Oh bada kereman sami sarang nak kanak monduk, nak kanak monduk oleh kereman seneng Pak Bu. Kita angki
oleh kiriman, seneng sami mayit nih kasih badai dalam kuburan sami Pak Bu. Mereka juga senang di saat kirimi kelak Fatihah. Maka apa banyak maus Fatihah, Yasin kelak pakai rem dak mayit, tahlil kelak pakai rem dak ring sepo si ampun sobung umur kelak saja. Makanya lambak nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab mun bada Rasulullah Pak Bu, salawat Pak Bu, mun bada sebut Rasulullah asalah lambak nikah Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ajalan sareng Sayyidina Ali lebat situng kuburan. Akhirnya Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam ambu kuburan nikah Pak. Napa caipun Sayyidina Ali ya Rasulullah, anapa ajunan ma ambu eka dinto ya Rasulullah. Maka napa caipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya engkau ngeding orang sebedek kuburan dia orang tolongan ring cerengan minta syafaat minta tolong. Maka napa Rasul sallallahu alaihi wasallam metek situng kabungkaan sabak kabungkaan gelak Pak Bu. Maka napa caipun Rasul sallallahu alaihi wasallam abala ke Sayyidina Ali, selama kabungkaan gelak daun gelak ki becah maka bakal nyafaati si bedek dalam kuburan. Lo mak bisa Pak, lo mak bisa Bu, daun nyafaati gelak mayit si bedek dalam kuburan. Engki karena daun nih Pak, kabungkaan nih Pak, si bedek bumi nih adikir ke Allah Pak. Adikir nih Bu, keng abdina sarang ajunan saja tak mereng dikiranna nika makhluk ke Allah nika adikir. Mangkana anak setiap abdina sarang ajunan saja nyala saya kelak ke kuburan. Napa boleh kuburan na para ulama pasti ngi berkembang kita angge saya rasa ngajari Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sing ngajari Pak. Rasulullah sing ngajari daun kelak sabak ya tersenak kuburan. Selama kelak daun kelak tak kering maka daun kelak bakal nyafaati si badai dalam kubur. Makanya para ulama ada bujak bensaromban metek daun ni Pak. Jak bensaromban kelak mon laka mon ki manfaat jak buang. Anapa? Karena daun-daun ni ka adikir da Allah. Adikir da Allah. Makhluk si badai ni ka keban saja makhluk ni ka adikir da Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana todus mun bada ngako manusia tapi tak pernah adikir da Allah. Amul jaan keben Pak kita anggi kira-kira jelas napa jelas, paham napa paham. Berarti acara ngak malam samangkin nika penting napa tak penting? Malam samangkin nika berarti acara molja napa tak molja? Molja napa tak molja? Molja Pak. Mangkana terus acara-acara kadia kak dinto nika terus aki Pak. Karena saya rasa makon Rasulullah saya makon Rasulullah seneros aki gelak Rasulullah gelak semakon terus aki sareng sahabat neros aki terus aki sareng para ulama sareng para kiai sampai akhir abdina sareng ajunan saja sampai samangken neros aki lalampanna para orang-orang kira-kira jelas napa tak jelas, paham napa tak paham? Alhamdulillah. Si nomor 2 tujuan abdina sarang ajunan saja mabada kegiatan akadia kak dintoh, mabada acara kompolan akadia kak dintoh, mabada acara hall akadia kak dintoh. Napa tujuanna? Supaya abdina sarang ajunan saja emot bahwa abdina sarang ajunan saja bakal sete Pak Bu kita angki. Engki kak dintoh. Masya Allah. Moga-moga beliau paringi selamat dunia akhirat, amin. Patati ilmuna ilmu sebarakah dunia akhirat, amin. Dan moga-moga dadi penerus Abu Ya Ali Karrar, amin ya rabbal alamin. Kira-kira terus napa ambu? Terus napa ambu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Si nomor 2
napa tujuan abdina sarang ajunan sateja mabada akatia kak dinto tujuan se nomor 2 supaya abdina sarang ajunan sateja emot ca abdina sarang ajunan sateja bakal nyosola janazah gelak bakal nyosola orang-orang si ampun sete gelak Pak Bu. Tujuan gelak para ulama anapa mabada gelak Pak Poloare mabada nyatos mabada gelaknya ibu mabada gelaknya tahun supaya abdina sarang ajunan sateja apang rasa oh arwala Pak Poloare oh arwala nyatos oh arwala ibu oh arwala lanya tahun artinya napa omor abdina sarang ajunan saja ampun aku orang oh aku orang Pak Poloare oh aku orang 100 are oh aku orang nyai buare oh aku orang pon tahun sehingga napa abdina sarang ajunan saja masih siap abe untuk neros aki untuk gelak masih siap bahwa abe abdina sarang ajunan saja bakal kula tanya kira-kira orang kan ento yakin napa tencek bakal nyosol orang mati yakin na banten jawab para nying pakompak si ibu-ibu kira-kira yakin na banten pola beda orang kanto si kebal mate beda sobung hi saja yakin ampo bakal mah saja Pak pasir abai Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk si paling mulja ciptaan Allah si paling mulja beliau ki sete Pak Bu kenapa boleh abdina sarang ajunan sateja kita engki artinya napa badana kompolan akatia malam samakin supaya abdina sarang ajunan sateja enga supaya emot oh iya lah satahun oh engkau lah mati ya lah tada aku orang latang umur setahun supaya napa abdina sarang ajunan sateja masih siap gelak apa sih pasti apa engkau mangkana caipun Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang cerdas nikah Pak Bu benih orang yang kaya orang yang cerdas nikah benih orang yang pintar orang yang cerdas nikah oh gelak doktor profesor punten tapi orang yang cerdas adalah orang yang gelak mikir apa sih kiba engkau dilemate deki nikah orang yang cerdas apa sih kiba abdina sarang ajunan saja pasti mate apa siapa mati Pak nah apa siapa mati Bu oh apapun andi amal si ampun siap gelak dilengadep ke Allah dilengadep ke Rasulullah napa ampun benyak bajengah napa ampun benyak puasana napa ampun benyak sedekana amal napa seikiba abdina sarang ajunan saja apang ki sarang Allah pakai nikah saya harus epekir Pak sehingga napa abdina sarang ajunan saja terus enga oh iya arwala satahun arwalanya tahun engkau berarti lapara oh engkau lah bakal datang mengkana Imam Syafi'i pernah beliau atongkat Pak di saat atongkat santri nikah atanya ya Imam Syafi'i ana apa ajunan ma atongkat ya Imam Syafi'i napa jaipun Imam Syafi'i iya engkau atongkat supaya engkau enga oh engkau lah sepoh engkau lah matiyah ini ke seorang imam si andi ilmu luar biasa si madhab yang goy abdina sarang ajunan saya beliau ki emot Pak ki maenga kelak abad tibina dengan tongkat kelak tujuan napa supaya enga oh engkau bakal mati sehingga napa men orang enga kamate maka orang kelak bakal ngaste kita angki tapi mun orang tak engak kamate Pak mun orang tak engak kamate Bu ampun saja ekalakong kita angki Pak sengak nikah seamak siata sengak nikah apa karena gelak lupa aja abad tibina bakal tapi mun engak oh engkau bakal mate oh engkau lapara sehingga napa orang gelak ngastete tak bengal ala ko cem-macem tak bengal gelak ala ko maksiat tak bengal gelak jauh dari Allah tak bengal gelak untuk jauh tak abajang tak bengal gelak untuk maksiat ke Allah sehingga napa orang gelak bakal jadi orang sing ngaste sehingga napa Pak Bu dila sobung omor jadi orang sing salah
Salamat dunya bakal salamat akhir. Makanya tengate Pak, dunya nikah beni empian mompong beda dunya. Odik ria pirak sakalian kabi kalako tengate Pak. Tengate Bu, orang nikah bakal mate. Di saat mate bagi bakal etanyaki sareng malaikat naudzubillah minda. Mun tak salamet kuburan bakal tak salamet akhirat Pak Bu. Tapi mun salamet kuburan maka orang kelak bakal salamet akhir. Kuburan bayi marengis Pak. Kuburan bayi marengis Bu. Cek pernah enteng ada jaminan abdina sareng ajunan sateja bakal salamet itunya kecuali kelak orang-orang sengaste si betul ajalan na Rasulullah sengaste betul-betul ajalan na Rasulullah. Maka naik kan untuk penting ngabdina sareng ajunan saja mikir apa sih kiba engkau pakai tilemate apa sih kiba apa jang mun tak karena wajib tak apa jang dan kadang tak apa jang kita nggih abdina sareng ajunan saja nikah Pak Bu mun itong bitong benare abenya antusana daripada bagusan kita nggih Pak apa jang males puasa mun tak karena Ramadan wajib mungkin tak puasa Pak Bu. Tapi karena wajib terpaksa puasa gelap. Zakat mun benih karena wajib mungkin abdina sareng ajunan saya tak zakat Pak Bu. Dan kadang saya tahu wajib kita zakat. Beremak napa sih bekal pakai ibadah ajunan Allah. Mun kella amal lah abdina sareng ajunan saja pas-pasan Pak Bu. Mangkana napa? Udah situng careta Pak Bu. Lambak nikah ijamana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersitung bedui Pak. Bersitung bedui Bu. Kan to bedui napa widui? Widui nggih. Widui. Angki. Karena tina dila ngese karang penang widui. Berarti sami kan to widui nggih. Widui Pak Bu. Bedereng widui. Reng widui nikah pun orang bisa gunung naknong. Nyabis ka Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Pak Bu. Nyabis dapat ke Madinah pas hari Jumat. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah Pak Bu. Maka apa? Masuk gelak orang segelak masuk orang widui gelak ke masjid langsung atanya situng pertanyaan di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah Pak. Bayangkan Bu, beda orang masuk ke masjid tepat hari Jumat, tepat khutbah pas langsung atan. Saya tanya aki beni bareng gempang Pak. Saya tanya aki beni bareng gempang Bu. Napa saya tanya aki? Ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah. Ya Rasulullah bila epon kiamat ya Rasulullah. Tak nanggung. Saya tanya aki kiamat. Kiamat nikah marengis Pak. Kiamat nikah marengis Bu. Mon samangken beda gempa Cianjur. Orang banyak si nangis, orang banyak si bingung. Napa boleh kiamat? Tak napak sakoni nih kayak bandingkan kiamat Pak Bu. Kiamat nih ke bumi yang kak sareng Allah. Langit apa turun sareng Allah. Aing si pada etase apa ngeber sareng Allah. Merengis kiamat nih ke Pak Bu. Sehingga napa do situng orang atanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bila epon kiamat ya Rasulullah. Takung nanggung. Sehingga napa Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak tak langsung aja jawab Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak langsung aja jawab Bu. Napa langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak atanya ma'adzatalaha bakna tanya kiamat ria marengis apa sih siap bakna untuk kiamat mak bengal atanya kia apa cek pun orang nikah polos orang nikah jawab ya Rasulullah abdina tak andi panapa ya Rasulullah abdina amal pas-pasan ya Rasulullah tapi abdina cinta ada ajunan ben ka Allah ya Rasulullah apa cak pun Rasul sallallahu alaihi wasallam aflahal Arab in sadak bekal salamet orang ria bekal salamet orang widuwiria mun lakar jujur dalam perkataannya artinya apa Pak Bu amal niko si banyak tapi mun sobung cinta ke Rasulullah maka bekal sia-sia Pak Bu tapi
orang kelak si andi amal pas-pasan tapi cinta ke Rasulullah luar biasa, maka orang kelak bakal selamat dunia akhir. Para sahabat napa tak cukup pak? Para sahabat nikah perang sareng Rasulullah. Para sahabat andi harta sadaqah agi demi Rasulullah. Para sahabat andi putra kelak yocol untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidupnya untuk Rasulullah, berjuang demi Rasulullah, nyabana untuk Rasulullah. Tapi di saat berasa ke orang cinta ke Rasulullah, tak sempurna iman. Sehingga Sayyidina Umar pak, Sayyidina Umar bu, Sayyidina Umar sebenare apolong sareng Rasulullah, sebenare perang sareng Rasulullah, sebenare abela Rasulullah. Tapi di saat gelak ada buya Rasulullah, abdina lebih cinta keajunan dari reng sepo, dari gelak saja ya Rasulullah. Tapi perak abdina lebih cinta ke abah daripada ajunan ya Rasulullah. Napa cek pun Rasulullah SAW tak sempurna iman nabakna ya Umar. Sayyidina Umar maular pak, Sayyidina Umar maular bu. Anapa? Karena ada buah kisarang Rasulullah tak sempurna iman nabakna ya Umar. Para sahabat perang sareng Rasulullah, para sahabat akilen kisarang Rasulullah, para sahabat imanna ampun bojengna ampun luar biasa pak, puasana ampun luar biasa bu, sedekahna luar biasa para sahabat. Tapi karena beda orang ke Rasulullah tak sempurna iman. Sehingga apa Sayyidina Umar paleman molar pak, Sayyidina Umar molar bu paleman. Sehingga apa efekir sareng Sayyidina Umar apa sematet tingkok korang iman. Sehingga efekir sareng Sayyidina Umar abid Sayyidina Umar sadar abali ke Rasulullah, ya Rasulullah abdina lebih cinta keajunan daripada reng sepoh, daripada belah, daripada anak, bahkan daripada abah diri abdina ya Rasulullah. Maka napa cek pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, satia ya Umar, iman nabakna sampurna ya Umar. Artinya napa pak bu? Abdina sareng ajunan saja bekal selamat dunia akhirat. Di saat dalam ate beda cinta ke Rasul sallallahu alaihi hari samangken dibuktikan sareng guru abdina ajunan saja. Abu Ya'li karena luar biasa membuktikan cintanya ke Rasulullah. Beliau molar di saat ada yang menghina Rasulullah, beliau tak tarema. Di saat ada yang menghina Rasulullah, beliau menunjukkan ke abdina sareng ajunan saja bahwa cinta ke Rasulullah ini penting pak bu. Sebakal masalah metunya akhirat adalah cinta ke Rasulullah. Tanpa cinta ke Rasulullah, pabenyai ibadana, pabenyai bajangah, pabenyai sadakana, pabenyai puasana. Tapi di saat Rasulullah dihina, abdina sareng ajunan saja nengenang, abdina sareng ajunan saja tak peduli. Tengate pakai ya akhirat, naudzubillahi minda. Maka apa cinta ke Rasulullah, pa betul-betul cinta ke Rasulullah. Nika benda abdina sareng ajunan saja pakai apang kia sareng ada pak dari samangken pupu cinta kak dinto dok Rasulullah pupu pak bagus cinta ke Rasulullah, pak betul-betul cinta ke Rasulullah. Karena sobung benda abdina sareng ajunan saja pak bu, abdina sareng ajunan saja nika bucok, abdina sareng ajunan saja nika penuh maksiat. Seandainya abdina sareng ajunan saja buka sareng Allah aibah, mungkin abdina sareng ajunan saja saling beci, tak mungkin abdina sareng ajunan saja bakal apolong sama mungkin pak bu kita nggih. Tapi karena Allah sayang aib abdina sareng ajunan saja top sareng Allah. Dengan kak dinto abdina tak bisa pak bu, berem masih bangga, berem masih selamat tentunya akhirat. Amal pas-pasan para sahabat seamal lapun luar biasa, seibadana ampun luar biasa gelak ke Allah, seimanna gelak takwana ke Allah ampun luar biasa. Ki korang iman gelak karena sobung, karena tak sempurna cinta ke Rasulullah. Sehingga apa pak bu? Dari samangken abdina sareng ajunan saja kunci supaya sukses dunia akhirat, supaya selamat dunia akhirat. Pabada edal mati cinta da Rasul sallallahu alaihi. Ulah tanya kira-kira cinta da Rasulullah ni penting napa tak penting? Jawab para nying bakompak. Cinta da Rasulullah penting napa tak penting? Penting napa tak penting? Kira-kira orang si cinta ke Rasulullah selamat napa tak selamat? Orang si cinta ke Rasulullah ontong napa rugi? Ontong napa rugi?
orang si cinta ke Rasulullah mulja napa tak mulja? Alhamdulillah. Karena penting Pak, penting. Apa sebab cuman samangken banyak orang saya mulai kelak tak cinta ke Rasulullah, banyak orang kelak saya jauh dari Rasulullah, banyak orang kelak saya jauh dari ajaran Rasulullah, banyak orang kelak saya mulai kelak naudzubillahi min dalik baci ke orang-orang saya cinta sareng Rasulullah. Tengate Pak, tengate Pak, tengate Bu, abdina sareng ajunan satyamun andi putra pa bagus adidik kelak putra-putre patepak adidik putra-putri pecinta ke Rasulullah. Apa sebab? Karena dikalakar pakon dari Rasulullah, karena dikar perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangkana cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum thalatha khisal, soro ajari anak abdina sareng ajuna sataja napa kelak telok perkara napa salah situnga addibu auladakum hubbi. Cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam ajari anak nabak nakapi cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk cinta ka sengkok. Napa tujuan napa? Napa tujuan nabu? Mak Rasul sallallahu alaihi wasallam makon kelak anak-anak soroya cari cinta ke Rasulullah. Oh polana Rasulullah nabi se paling mulja. Oh polana Rasulullah nabi se paling mulja. Oh makhluk se paling mulja buntan. Tapi napa tujuannya? Supaya anak kelak teti anak se selamat dunia akhir. Kenapa tujuannya Rasulullah Pak? Kenapa tujuannya Rasulullah Bu? Rasulullah nikah setiap hari saya pikir umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah saya kaim bebenari umat. Rasul rela lapar demi umat. Rasul nikah molar benare demi umat. Sobung saya pikir Rasulullah kecuali umat Pak. Abdina sareng ajunan saja. Di saat zaman Rasulullah taoning abdina sareng ajunan saja berdeka amma Pak Bu. Tapi Rasulullah begitu cinta ke abdina sareng ajunan saja, begitu sayang ke abdina sareng ajunan saja, maka tak pantas mun abdina sareng ajunan saja membiarkan orang-orang yang menghina Rasulullah. Tak pantas abdina sareng ajunan saja diam di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Tak pantas Pak. Makanya leras anapa beliau Abu Yali karena sampai molar Pak. Beliau molar anapa karena beliau oning nilai ya Rasulullah. Beliau oning katimon apa perjuangan Rasulullah demi umat. Beliau oning bahkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuktikan kalaban debuna beliau. Beliau adabu Rasul sallallahu alaihi wasallam adabun apa? Wallahi demi Allah. Sampai para ulama adabu apa sih? Rasul sallallahu alaihi wasallam mak sampai asompa Bu. Apa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mak sampai asompa cepon para ulama seakan-akan umat nikah tak partajo ke Rasulullah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah as-sadiqul masduq. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah pasti jujur Pak. Tak usah asompa Rasulullah pasti jujur. Tapi anapa mak asompa supaya umat nikah yakin. Napa cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam lau yusaku ahadakum bisaukatin birijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Allah. Mon salah situng dari bakna katang umat cocok duri esokona demi Allah. Engkau apa ngerasa sakitnya? Engkau merasakan sakitnya dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Dari cintana Rasul sallallahu alaihi wasallam ke abdina sareng ajunan saja Pak. Tak cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk abdina sareng ajunan saja Pak. Selama hidupnya beliau saya pikir kelak umat. Mangkana situng saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tanya aki sareng sahabat, "Ya Rasulullah, ana apa ajunan ma'auban ya Rasulullah?" Mak cek cepet dah ajunan auban ya Rasulullah. Napa cek pun Rasul sallallahu alaihi wasallam saya auban engkau karena ayat dalam Al-Qur'an. Ayat pun apa ya Rasulullah? Ayat sikap ayat ruah nyinggung tang umat. Engkau takut tang umat. Engkau takut katang umat takut siksa bagi iya sareng Allah. Engkau takut engkau emba katang umat ketika pikiran kasengko takut tang umat bagi siksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau molar Pak. Sehingga beliau molar Bu, beliau benar molar demi abdina sareng ajunan saja. Saya tak pernah peduli dak Rasulullah. Beliau molar sebelum abdina sareng ajunan saja lahir katunya Pak Bu. Bahkan tak cukup gelak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah adabu. Beliau adabu kepada sahabat, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Cepon Rasul sallallahu alaihi wasallam tang odi ria manfaat kabana kabi. Ben matena sengkok manfaat kabana kepi.
sehingga para sahabat atanya ya Rasulullah mun ajunan ki ibadah surga na ajunan lakar engki manfaat ka umat ya Rasulullah, ajunan bisa ngajari, ajunan bisa nasihati ya Rasulullah, tapi di saat ajunan pun sobung umur ya Rasulullah, napa manfaat ajunan ya Rasulullah, napa kebagusan ajunan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab, iya, di saat engkau dekik mate, di saat engkau dekik latada itu nyaria sateja kepi amal latang umat setoraki kasih engkau setiap kemis, setoraki ke Rasulullah setiap kemis pak, setoraki bu ke Rasulullah setiap kemis, napa tujuannya? Rasulullah SAW ngolati cepon Rasul mun engkau ngabes lagi kela amal tang umat dalam keadaan bagus, engkau asokor da Allah, engkau perak, engkau senang, engkau asokor ke Allah. Tapi mun nangalai kela amal tang umat dalam keadaan cuba banyak maksiat, maka engkau kela nyoon ke Allah, ya Allah saporaki tang umat nikah ya Allah. Sampai samangken pak, sampai samangken bu, dari sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke abdina sareng ajunan saja sampai samangken beliau ki perhatian ke abdina sareng ajunan saja tak cukup sampai samangken pak, pagi yaumil mahsyar di saat aib abdina sareng ajunan saja buka pak, di saat saja orang buruh sebini buru dari lakena, selake buru dari binina, anak buru dari reng sepona, reng sepo buru dari anakna. Anak apa sebab aib umat buka sareng Allah, dosa abdina sareng ajunan saja selama berditunya buka sareng Allah. Orang todus pak, oh engkau todus andi lakeria ternyata pernah maksiat, oh engkau todus andi biniria ternyata pernah maksiat, oh engkau todus andi paria ternyata pernah maksiat, engkau todus andi tatang geria ternyata pernah maksiat. Buru saja orang pak, buru saja orang bu, ada sinolonga. Padahal mahsyar nikah tempat paling marengis pak, mahsyar nikah marengis pak, marengis orang long tolongan, bahkan dari marengis saya mahsyar nikah pak, orang nikah saja saya abengkang tak mikire, apa sebab dari bingung ngah beremangko dia masuk surga apa masuk surga, masuk surga apa masuk neraka, beremangko siapa yang kia Allah. Di saat kenika Allah tajalla bismi muntahimi, Allah di saat kenika detizat sesiap nyiksa agla makhluk. Saya pernah dosa ke Allah, saya kena para nabi takut pak, para nabi nikah takut. Nabi Adam sareng saja nabi tak bangalnya fati. Tujuan napa pak, cepon para ulama apa sih umat nikah mak pertama kali buru kan Nabi Adam, padahal Nabi Adam nikah oning bahwa si bakal nyafati pakai mahsyar kecuali Rasulullah. Apa mak umat nikah buru kan Nabi Adam sarang Nabi Adam epakon kan Nabi Ibrahim. Anapa mata langsung ke Rasulullah, anapa cepon para ulama supaya umat nikah oning katipon apa tengki derajat Rasulullah sehingga nak iyalle kelu pindah kelu dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim terus ke Nabi Musa, Nabi Isa terus sampai akhir buru Rasul sallallahu alaihi. Tujuannya apa supaya oning umat katipun apa muljana Rasulullah ben supaya umat nikah oning bahwa satu nabi tak bisa nyafaati kecuali Rasul sallallahu alaihi. Makanya sampai Imam Al-Bushiri dalam tabuna beliau adabu ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka, ya Rasulullah makhluk sepaling mulja sobung senolong abdina siwaka kecuali ajunan ya Rasulullah. Leres pagi yaumil mahsyar di saat aib abdina sareng ajunan saja buka, saja manusia buru, saja gelak keluarga buru, berak situng manusia si bakal apa tu abdina sareng ajunan saja yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Perak Rasulullah pak, ajunan bayangkan pak, mun itunya nikah ajunan tepak posang bu, ajunan tepak susah bu, tiba-tiba beda orang senolong, tiba-tiba beda orang seabentoh, kira-kira senang napa tak senang, senang napa tak senang, perak napa tak perak. Nikah urusan dunia pak, di saat abak lah bingung, di saat abak lah tandi jalan, di saat abak lah gelak lah kareka tibian, oh tiba-tiba pada orang si abento seneng abak pak, seneng abak bu. Nikah urusan dunia lalu berma pakai akhirat sobung orang senolong kecuali situng baginda Muhammad sallallahu alaihi.
untuk sera Rasulullah, untuk sera Rasulullah gelak nyafaati. Beliau bahkan rela sujud Pak, beliau rela sujud Bu, demi pasera, demi abdina sareng ajunan saja saya bucok Pak Bu, demi abdina sareng ajunan saja. Saya tak peduli dengan Rasulullah, saya tak pernah mikir Rasulullah, saya tak pernah gelak nganggep Rasulullah. Abdina sareng ajunan saya bakal etolong sareng Rasulullah dari cintana Rasul sallallahu alaihi. Karena sobung makhluk secinta ke abdina sareng ajunan saya akan cintana Rasulullah. Sobung Pak, mangkana apa gelak sampai beliau rela, beliau abdina mereng Abu Yale Karron nikah 2000 hari abdina mereng beliau songkan, tapi demi Rasulullah beliau mangkat Pak, beliau mangkat Bu. Perjalanan si luar biasa ke surga aja. Abdina siki ngode leso ke surga aja Pak. Leres, apa boleh beliau? Tapi beliau oning. Bagaimana harganya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau oning katipun apa cintana Rasulullah. Beliau oning katipun apa perjuangan Rasulullah, sehingga beliau meskipun songkan mangkat ke surga aja demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau molar oning katipun apa perjuangan Rasulullah. Beliau oning bahwa pagi mahsyar senolonga adalah Rasul sallallahu alaihi. Todus ba'abaan Pak, abdina sareng ajunan saja todus Pak Bu, abdina sareng ajunan saja ngodah, abdina sareng ajunan saja tak andik kesibukan pun apa. Beliau sibuk, beliau Masya Allah, tapi beliau menyempatkan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nyireng abdina sareng ajunan saja pecinta ke Rasulullah, abdina sareng ajunan saja betul-betul cinta ke Rasulullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa kal masalamat abdina sareng ajunan saja itunya cukan akhir. Pula tanya sekalian ke berarti orang si cinta ke Rasulullah penting napa tak penting? Cinta ke Rasulullah penting napa tak penting? Orang si cinta ke Rasulullah selamat dunia akhirat napa enten? Selamat napa enten? Selamat napa enten? Orang si cinta ke Rasulullah ontong napa rugi? Ontong napa rugi? Alhamdulillah. Makanya dari samangken ngireng, ayo cek sampai abdina sareng ajunan saja keluar dari tempat Kak Dinto Pak, kecuali dalam ate cinta ke Rasulullah. Ngireng ayo pas semangat boleh ate nikah pa bede boleh cinta ke Rasulullah, pagirrah pa cemburu ke Rasulullah. Karena sobung makhluk senolong abdina sareng ajunan saja kecuali Rasulullah. Tak cukup Rasulullah ya akhirat Pak, tak cukup Rasulullah ya mahsyar Pak. Sampai beliau situng-situng Nabi si tak masuk ke surga kecuali saja umat dia masuk ke surga Pak. Tak nemu Nabi nggak nikah Pak, saja Nabi masuk ke surga, tapi Rasulullah ki ngambe labang di saat itu nyaki sareng malaikat ya Rasulullah, anak pajunan mata alengki ya Rasulullah, anak pajunan mata masuk ke surga ya Rasulullah. Napa cek pun Rasulullah, engkau ki ngantos tang umat, tak kok bedetang umat si tak kita masuk ke surga, tak kok bedetang umat si cecer neraka, engkau ki ngantos tang umat. Nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo ngireng abdina sareng ajunan saja pabada cinta ke Rasulullah. Nikah pun banyak Indonesia Pak, si mencaci Rasulullah, si menghina Rasulullah, leras kebuna beliau. Muasih ka emma pakai abdina sareng ajunan saja panggil sareng Rasulullah. Di saat Rasulullah dihina, abdina sareng ajunan saja perak diam, abdina sareng ajunan saja perak nang tenangan iroma. Muasih ka amma pakai panggil sareng Rasulullah, tak todus abdina sareng ajunan saja panggil sareng Rasulullah. Beliau tematian abela abdina sareng ajunan saja, beliau benare molar demi abdina sareng ajunan saja. Muasih ka amma Pak, abdina sareng ajunan saja panggil sareng Rasulullah, tak todus abdina ngako umat Rasulullah, abdina sareng ajunan saja ngako umat Rasulullah. Seebela sareng Rasulullah, seekasayangi sareng Rasulullah. Bahkan Rasulullah teluare telu malam tak ada demi umat. Beliau rela lapar teluare telu malam demi umat Pak. Abdina sareng ajunan saja perak ngeneng,
abdina sareng ajuna saja berak diem di saat dihina Rasulullah, maka ngireng dari samangkin ayo umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ngireng todus abdina sareng ajunan saja Pak, makanya ngireng nikah bandah abdina sareng ajunan salat supaya selamat dunia akhirat cinta da Rasul sallallahu alaihi. Moga-moga abdina sareng ajunan saja termasuk orang sepagi mate seda dalam keadaan cinta ke Rasulullah. Moga-moga abdina sareng ajunan saja pagi dalam kuburan dalam ate pada cinta ke Rasulullah. Moga-moga abdina sareng ajunan saya termasuk ipati umat Rasulullah cinta ke Rasulullah. Moga-moga pakai abdina sareng ajunan saja ipapolonga sareng Rasulullah, bisa ngolati salerana Rasulullah, bisa apolong sareng Rasulullah. Dan muka-muka abdina sareng ajunan saja tak keluar dari dunia nikah kecuali termasuk umat saya bisa mabhunga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan muka-muka putra putri abdina sareng ajunan saja setiap putra putri saya bisa cinta ke Rasulullah, setiap putra putri saya salihin salihat saya kabunga sareng Rasulullah, saya bangga sareng Rasulullah, setiap putra putri penerus Rasulullah, setiap putra putri saya sayang sareng Rasulullah, jadi putra putri siamba sareng Rasulullah, jadi putra putri si betul-betul eka embe eka kerong sareng Rasulullah. Ben muka-muka saja abdina sareng ajunan saja muka-muka apolong pakai surga sareng Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kamana wa aslafuna salih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا داعيا إلا أجبته ولا جاهلا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولك فيها رضاك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.